کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بالکل ملاقات یہ ساری اسپیکولیشن ہے. کسی کی وش لسٹ ہو سکتی ہے. ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لا جو قانون ہے وہ اپنا کورس خود لے گا اور اس میں خود اسپانسرڈ قسم کی ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں. ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہمارا حصہ ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں. اور آپ نے اس کا دیکھا کہ جب پاکستان کے اوپر حملہ ہوا ہم نے تمام پارٹی صرف یعنی جو بینچ ہیں حکومتی جماعتوں کے ساتھ نہیں, میں نے حکومت کی طرف سے اپنے ساتھیوں نے اپوزیشن کے ساتھ بھی اسی طرح انگیج کیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں ایک متحد آواز دنیا نے سنی, کہ دنیا پوری نے متحد آواز سنی پاکستانیوں کی. فرق نہیں تھا کہ یہ حکومتی جماعت کی پارٹی کوئی ہے یا اپوزیشن کی پارٹی ہے. یہ ایک مثالی آپ کے سامنے تجربہ ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایران کی ہوا جو واقعہ, اس پہ بھی ہماری جہاں تک کوشش ہے کہ تمام, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قانون اور آئین کو تو ہم ایک طرف نہیں رکھ سکتے. اس کا قانون will take its own course. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جس طرح کی کرپشن کے واقعہ سامنے آ رہے ہیں, آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو گھر جانا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہے. دیکھیے پوری قوم نے کو پتہ ہے اور آپ اس سے بھی زیادہ ذہین ہیں. جہاں تک قانون آئین کا تعلق ہے وہ فالو ہوگا. اور اگر کوئی آپ کہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, آپ نے کہہ رہا کرپشن آئی ہے تو اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے اور اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے کسی بھی جگہ پہ ہو, صرف ایک صوبے میں نہیں. جہاں بھی کرپشن ہو اس کو ختم کرنے کے لیے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور اپنا اس میں جو ایکشن ہے وہ لینا چاہیے. تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں, لیکن مذاکرات وہاں چاہتے ہیں جہاں پر ان کی آواز جو ہے وہ سنی جائے یا ان کے پاس طاقت ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ماحول میں ان کے مذاکرات ہو سکیں گے یا جمہوری طاقتوں کے ساتھ ہی مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیے پاکستان کے لیے جو جتنا یعنی مشکل میں یہ پھنس چکا تھا 2022 تک, اب میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, وہ اپنے سب کے سامنے ہے. پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ سب اس وقت یہی کہتے تھے آج ڈیفالٹ ہوگا کل ہوگا. اگر اس وقت یہ تبدیلی نہ آتی اپریل 2022 میں تو شاید آپ کو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا, اور وہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. اب اس کو سہارا دیا پوری پی ڈی ایم گورنمنٹ نے. ہم نے بہت بڑا اپنا سیاسی کیپٹل کو ہم نے نقصان اٹھایا اس حکومت کو داخل ہونے میں, اس کو چلانے میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس تمام محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ڈیفالٹ جو ہے وہ ہوا میں اڑ گیا, اور آج اللہ کے فضل سے پاکستان کے جو وسائل ہیں زر مبادلہ کے وہ 14.5 ارب ڈالر پہ 30 جون کو پہنچ چکے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے اور بلاول بھٹو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی خطرہ باقی ہے, ابھی خطرہ ٹالا نہیں ہے. خطرہ تو ہر وقت ہی ہو سکتا ہے نا جی, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. خطرہ دیکھیں, آپ نے الرٹ رہنا ہے. آپ نے خدا نہ خواستہ اگر آپ کے اوپر کوئی وار کرے, دو قسم کے وار ہیں, ایک دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کے لیے ہم پوری اپنی تیاری میں ہیں اور کوشش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہمارے جو جوان شہید ہوئے اور اس کے نتیجے میں اگلے ہی 48 گھنٹے میں قریباً 30 خوارج کو جہنم حاصل کیا گیا. تو جہاں تک یہ خطرہ جو باقی ہے, کیونکہ وہ اس کا ایک بنیاد ہے, وہ دونوں جو پولیٹیکل لیڈرز کہہ رہے ہیں, اس کی یہ ہے کہ جو سیز فائر تھی وہ تو قائم ہے. جہاں پیچھے جن دونوں ملکوں نے جن لائنوں پہ 4 دن میں 8 دن میں 10 دن میں جانا تھا, پیس ٹائم پوائنٹ پہ جا چکے ہیں. لیکن کچھ ان کی مجبوری لگتی ہے. ہندوستان کے جو سیاسی ان کے قائدین ہیں تو وہ ایسے بیان دے دیتے ہیں, تو اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. جس اللہ نے آگے پروٹیکشن کی, اللہ کے فضل سے بہترین کامیابی دی اور تمام دنیا نے دیکھا, اور پاکستان کی اس وقت اس کے بعد جو دوبارہ عزت بحال ہوئی. آپ دیکھیں کہ ابھی صرف چند دن پہلے پاکستان کے جو تعلقات ہیں یو اے کے ساتھ, اور جو 12 سال سے قریباً 2013 میں ہوئی تھی, میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, جو دونوں ملکوں کا باہمی اقتصادی جو کمیشن ہے اس کی میٹنگ نہیں ہو سکی. کہ وہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس سے سب سے بڑی جو اس کی آؤٹ کم ہے کہ اقتصادی تمام معاہدے, دفاعی ہر چیز, لیکن ساتھ ساتھ
दो किस्म के पासपोर्ट पे ये हुआ है कि उस पर वीज़ा ख़त्म हो गया। ये कोई छोटी न्यूज़ नहीं है, ये कोई लोग कहते हैं कि ये ख्वाब है, तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि 24 जून को मैंने और पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन मेरे उनसे मुज़ाकरात करीबन 7-8 महीने से चल रहे थे इस हवाले से, और वो सिर्फ डिप्लोमेटिक पे राज़ी थे। हमारा जो आम लोगों का वीज़ों का स्लोनेस है मसला, उसको भी उन्होंने बहुत बेहतरी की है। और मेरी ये उनसे दरख्वास्त थी कि आप हमारे जो सरकारी जो ब्लू पास उनको भी दें, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी तादाद है, तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, तमाम MPs, तमाम सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशल्स, तो वो भी उन्होंने माना। और 24 जून को जनाब शेख अब्दुल्ला बिन जायद, जो कि उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने मेरे साथ मिल के 24 की रात को करीबन 12:30 बजे वो साइन किया, और फिर मैं वापस आया। तो अल्लाह ताला का फजल है, इंशाल्लाह आगे भी कामयाबी होगी। कहा जा रहा है कि मियां साहब सियासी कशीदगी को कम करने के लिए, निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अडयाला जेल में इमरान खान से बिल्कुल मुलाकात के लिए जा रहे हैं। ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉ जो कानून है वो अपना कोर्स खुद लेगा, और इसमें खुद स्पॉन्सर्ड किस्म की ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं। हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत में हमारा हिस्सा हो, चाहे वो अपोजिशन में हो। और आपने उसका देखा कि जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, हमने तमाम पार्टी सिर्फ यानी जो बेंच हैं हुकूमती जमातों के साथ नहीं, मैंने हुकूमत की तरफ से अपने साथियों ने अपोजिशन के साथ भी उसी तरह इंगेज किया। और आपने देखा कि उसके नतीजे में एक मुत्तहिद आवाज़ दुनिया ने सुनी, कि दुनिया पूरी ने मुत्तहिद आवाज़ सुनी पाकिस्तानियों की। फ़र्क नहीं था कि ये हुकूमती जमात की पार्टी कोई है या अपोजिशन की पार्टी है, ये एक मिसाली आपके सामने तजर्बा हुआ है। उसके बाद आपने देखा कि ईरान की हुआ जो वाक़या, उस पर भी हमारी जहाँ तक कोशिश है कि तमाम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कानून और आइन को तो हम एक तरफ नहीं रख सकते, उसका कानून विल टेक इट्स ओन कोर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह की करप्शन के वाक़या सामने आ रहे हैं, आपके समझते हैं कि इस गवर्नमेंट को घर जाना चाहिए? और दूसरा ये कि दहशतगर्दी की एक लहर आई है। देखिए, पूरी कौम ने को पता है, और आप उससे भी ज़्यादा ज़हीन हैं, जहाँ तक कानून आइन का तल्लक है वो फॉलो होगा। और अगर कोई आप कहते हैं, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आपने कह रहे करप्शन आई है, तो उसका एक ड्यू प्रोसेस है और उसको एक्सपोज होना चाहिए, किसी भी जगह पे हो, सिर्फ एक सूबे में नहीं, जहाँ भी करप्शन हो उसको ख़त्म करने के लिए कानून को हरकत में आना चाहिए, और अपना उसमें जो एक्शन है वो लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात वहाँ चाहते हैं जहाँ पर उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जाए या उनके पास ताकत हो। आप क्या समझते हैं, ऐसे माहौल में इनके मुज़ाकरात हो सकेंगे या जमहूरी ताकतों के साथ ही मुज़ाकरात होंगे? देखिए, पाकिस्तान के लिए जो जितना यानी मुश्किल में ये फंस चुका था 2022 तक, अब मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, वो अपने सबके सामने है। पाकिस्तान उस वक़्त डिफ़ॉल्ट के किनारे पे खड़ा था, ये मैं नहीं कह रहा, आप सब उस वक़्त यही कहते थे आज डिफ़ॉल्ट होगा, कल होगा। अगर उस वक़्त ये तब्दीली ना आती अप्रैल 2022 में, तो शायद आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता, और वो कोई मुश्किल काम नहीं था। अब उसको सहारा दिया पूरी PDM गवर्नमेंट ने। हमने बहुत बड़ा अपना सियासी कैपिटल को हमने नुकसान उठाया उस हुकूमत को दाखिल होने में, उसको चलाने में। लेकिन अल्लाह ताला का फजल है कि उस तमाम मेहनत का नतीजा ये है कि वो डिफ़ॉल्ट जो है वो हवा में उड़ गया, और आज अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के जो वसाइल हैं ज़र मुबादला के, वो 14.5 अरब डॉलर पे 30 जून को पहुंच चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, और बिलावल भुट्टो भी ये कह रहे हैं कि अभी खतरा बाकी है, अभी खतरा टला नहीं है। खतरा तो हर वक्त ही हो सकता है ना जी, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। खतरा देखिए, आपने अलर्ट रहना है, आपने खुदा न खास्ता अगर आप पे ऊपर कोई वार करे, दो किस्म के वार हैं, एक दहशतगर्दी हो रही है, उसके लिए हम पूरी को अपनी तैयारी में हैं और कोशिश करते हैं। आपने देखा कि अभी जो हमारे जो जवान शहीद हुए, और उसके नतीजे में अगले ही 48 घंटे में करीबन 30 खवारिज को जहन्नम हासिल किया गया। तो जहाँ तक ये ख़तरा जो बाकी है, क्योंकि वो उसका एक बुनियाद है, वो दोनों जो पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं, उसकी ये है कि जो सीज़ फायर थी वो तो कायम है,
जहाँ जहाँ पीछे जिन दोनों मुल्कों ने जिन जिन लाइनों पे 4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में जाना था, पीस टाइम पॉइंट पे जा चुके हैं। लेकिन कुछ उनकी मजबूरी लगती है हिंदुस्तान के जो सियासी उनके कायदीन हैं, तो वो ऐसे बयान दे देते हैं। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। जिस अल्लाह ने आगे प्रोटेक्शन की, अल्लाह के फल से बेहतरीन कामयाबी दी और तमाम दुनिया ने देखा, और पाकिस्तान की इस वक्त उसके बाद जो दोबारा इज़्ज़त बहाल हुई, आप देखें कि अभी सिर्फ चंद दिन पहले पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं यूएई के साथ, और जो 12 साल से करीबन 2013 में हुई थी, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जो दोनों मुल्कों का बाहमी इक़्तिसादी जो कमीशन है उसकी मीटिंग नहीं हो सकी, कि वो मीटिंग हुई है और उससे सबसे बड़ी जो उसकी आउटकम है कि इक़्तिसादी तमाम मुआहदे, दिफाई, हर चीज़, लेकिन साथ साथ 2 किस्म के पासपोर्ट पे शुरू ये हुआ है कि उस पर वीज़ा ख़त्म हो गया। ये छोटी न्यूज़ नहीं है, ये कोई लोग कहते हैं कि ये ख्वाब है, तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि 24 जून को मैंने और पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन मेरे उनसे मुज़ाकरात करीबन 7-8 महीने से चल रहे थे इस हवाले से, और वो सिर्फ डिप्लोमेटिक पे राज़ी थे। हमारा जो आम लोगों का वीज़ों का स्लोनेस है मसला, उसको भी उन्होंने बहुत बेहतरी की है। और मेरी ये उनसे दरख्वास्त थी कि आप हमारे जो सरकारी जो ब्लू पास उनको भी दें, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी तादाद है, तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, तमाम MPs, तमाम सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशल्स, तो वो भी उन्होंने माना। और 24 जून को जनाब शेख अब्दुल्ला बिन जायद, जो कि उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने मेरे साथ मिल के 24 की रात को करीबन 12:30 बजे वो साइन किया, और फिर मैं वापस आया। तो अल्लाह ताला का फजल है, इंशाल्लाह आगे भी कामयाबी होगी।